de cómo Dios trató conmigo desde niña how God dealt with me since I was a little girl, y algunas otras experiencias. and other experiences. Y en esta noche quiero hablarte And tonight I want to speak to you bajo ese mismo tema de expansión. under that same title of expansion, Quiero hablarte de la transición. and I want to speak to you on transition. Jeremías 29:11. Jeremiah 29:11, El Señor nos dice en su palabra: the Lord tells us in His Word, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, because I know the plans that I have for you, says the Lord, pensamientos de paz y no de mal, plans of good and not evil, para daros el fin que esperáis. to give you the end that you expect. Qué bueno How good que Dios siempre gana. is it that God always wins? Su propósito se cumple en nosotros cuando dejamos que sea Él quien haga y no nosotros. His purpose is fulfilled in us when we let Him be the one to do and not us. Ese versículo bien claro dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. That verse clearly says, because I know the plans that I have for you. Otras versiones dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Other versions say, because I know the thoughts that I have towards you. Y esos planes que Dios tiene acerca de nosotros And those plans that God has about you muchas veces no tienen sentido. many times don't make any sense. El camino a ver el cumplimiento de esos planes y de esos pensamientos de Dios On the path to see the fulfillment of those plans and thoughts of God humanamente no tienen sentido en nuestras vidas, humanly makes no sense in our lives. pero creemos que Él siempre gana. But we believe that He always wins. Es necesario que tú y yo It is necessary that you and I tengamos identidad. have identity. ¿Qué es identidad? What is identity? Identidad es reconocer Identity is to recognize lo que somos, what we are, caminar to walk por lo que somos, by what we are, hablar to speak por lo que somos. because of who we are. Cuando tú y yo tenemos identidad, When you and I have identity, no importa lo que la gente diga, it doesn't matter what people say no importa cómo la gente nos or mire, how people look at us. caminamos We seguros, walk sure. caminamos con nuestra frente en We alto, walk with our head held high porque sabemos quiénes somos. because we know who we are. Pero mejor que todo, But better than everything, sabemos de quién somos. we know whose we are. Es bien difícil It is very difficult cuando se nos dicen palabras o se nos refiere a nosotros con palabras denigrantes, when we are referred to with words that are degrading. como que alguien te diga: tú eres insignificante, Like for someone to tell you that you're insignificant, o eres un inservible, or you are useless, eres un bueno para or nada, you are good for nothing, eres poca cosa, or you are a little small eres un thing, bastardo, or you're a bastard, eres huérfano, or you're an orphan, etcétera. etc. Eres feo, You're ugly, eres bruto. you're dumb. Son palabras que hieren Those are words that wound. y que lamentablemente muchas veces crecemos creyendo eso de And nosotros. sadly, sometimes we grow up thinking that about ourselves. Específicamente cuando esas palabras salen Specifically when those words come out de la boca de aquellos que se supone que nos protejan y nos cuiden y nos guíen. from the mouths of someone that's supposed to lead us and protect us. Cuando alguien que se supone que te exalte When someone that is supposed to exalt you y que te impulse and that pushes you y que te guíe and that guides you y que te lleve alto, and that takes you high, lo que te dice what they es: tell you is tú no eres mejor que aquel, you are not better than that one, o tú nunca vas a ser como or aquel. you will never be like that one, Tú nunca vas a llegar a ser lo que esta persona or you es. will never become what that person is. Tú creces creyéndote eso. You grow up believing that.
Porque esas palabras nos marcan because those words mark us y crean una identidad falsa. and they create a false identity. Y es falsa porque Dios no crea And porquerías. it's false because God does not create garbage. Cuando Dios te creó a ti, a mí, When God created you and I, Dios hizo al hombre a su imagen He made mankind in His image. y a la mujer la hizo And He made woman como ayuda idónea. as an ideal helpmate. Eso lo dice la The Biblia Bible says that. y yo me lo creí. And I believe it. Por lo tanto, si el hombre que Dios creó Therefore, if the man that God lo created, hizo perfecto, He made him perfect. lo hizo He hermoso, made him beautiful. eso no le bastó That was not enough para crear la mujer for him to create the woman como ayuda as idónea an ideal helpmate para completar a ese hombre to complement that que man hizo a su that imagen, He made in His a su image, semejanza, in His likeness, que era como mirarse al espejo that it was like looking in the y mirror decir, se parece a mí. and saying, He looks El que lo ve a the él, one that sees me him, ve a mí. sees me. Entonces, cuando tú y yo tenemos un Dios tan grande So when you and I have such a great God que no se conforma con su that grandeza, is not conformed with His greatness, sino que dice, voy a hacer uno que se parece a but He mí. says, I'm going to make someone that Y looks lo like hizo me. perfecto. And He made them perfect. Y dijo, voy a hacer la And He mujer. says, I'm going to make woman. La hizo también And He perfecta. also made her perfect. Tú y yo estamos hechos perfectamente bien. You and I are made perfectly well. Nuestros pensamientos, Our thoughts, nuestro raciocinio our reasoning fue hecho a perfección. was made to perfection. Fue creado a Was perfección. created to perfection. No hubo error en el momento en que Dios nos creó. There was no error in the moment that God No hubo created us. ninguna equivocación cuando Dios decidió crearte a ti y a mí. There was no mistake when God decided to create you and I. Por lo tanto, hay un enemigo Therefore, there's an enemy que se encarga de hacer que eso que Dios hizo perfecto, that He is determined that to make that Él lo quiere tergiversar. which God made perfect. He wants to Él lo destroy quiere it. He cambiar wants to change it para algo negativo. for something negative. Porque tú y yo, Because you and I, la Biblia me the dice Word tells me que fuimos creados para adorar, that we were created to worship. que fuimos creados para alabar a We Dios. were created to praise God. Pero el enemigo, But the enemy, cuando nos hace creer que no somos when inservibles, he makes us think that we're useless, que no valemos para nada, we have no value, que somos una that porquería, we are just a piece of trash, que lo que hacemos es cometer errores tras error, that what we do is make mistake after mistake, que nunca vamos a llegar a la perfección, a la posición perfecta, al varón que es that Cristo. we will never be able to reach that perfection in Christ. Entonces nosotros comenzamos a caminar cabizbajo So we start to walk with our head down. y comenzamos a creer todo lo que dicen de And we start nosotros. to believe everything they say about us. Y como dije en la predicación anterior, And as I said in the message before, podemos ser las personas más we bendecidas. can be the most blessed person. Podremos estar rodeados de personas We can bendecidas. be surrounded by the blessed Las people. bendiciones nos pueden llover del norte, del sur, del este y del oeste. Blessings can rain from the north and south and east and Y west. seguiremos siendo And we miserables. will keep on being miserable. Seguiremos teniendo una mente de pobreza. Keep having a poverty mindset. Seguiremos teniendo una fe disfrazada We can keep having a faith that is dressed, de recompensa. that is disguised as reward. Porque nada de lo que hagamos cuando tenemos una mente reprobada, Because anything that we do when we have a repressed mind, nada de lo que hagamos nothing that we do es suficiente. is enough. Porque la religión te enseña Because religion teaches you que no importa que tú ores y that it ayunes, doesn't matter if you pray and fast. que no importa que tú leas la It palabra, doesn't matter if you read the word. por más que tú hagas, The more you do, si cuando caminaste allí if when you walked over there, le metiste con el dedo chiquito del pie que se mete en todas las esquinas you hit with your small toe that gets y in te every diste corner, bien duro en ese and dedo you hit yourself really hard in that small toe, y soltaste una cucaracha por la boca, and you let a little cockroach escape from your mouth. pudiste haber ayunado 7 You could have días, fasted 7 days pudiste haberte leído la Biblia en menos de un año, and read the word in less than a year. pudiste haber predicado la palabra el domingo pasado, Preached the word last Sunday, pero ya te sientes que te vas para el but you infierno. already feel
feel like you're going to hell. Porque no podemos reconocer Because we cannot que un recognize Dios tan grande that such a great God tenga tanta misericordia. has so much mercy. Porque la religión nos Because enseña religion teaches que us es por obra. that is by works. Aunque te dice, Even though it tells no es you por obra para que nadie se it gloríe. is not by works so that nobody can boast. La religión te desgasta. Religion spends you. La religión te consume. It consumes you. No estoy hablando de I'm not denominaciones. speaking of denominations. Hay gente que cuando mencionamos religión People that when we say religion, piensa en los they pentecostales think on the Pentecostals o piensan en los or they bautistas. think on the Baptists. Yo no estoy hablando de I'm not denominación, speaking of denominations. porque hay Because pentecostales, there's Pentecostals, hay there's bautistas, Baptists, hay metodistas Methodists, que tienen el cielo gano, that they have y heaven hay come. gente de reino And there's people of the que kingdom si no se ponen las that pilas if they don't get se van a ir a las pailas del if infierno. they don't fix themselves, they're going to the grill of hell. Por muchos años For many years, viví creyendo que yo nunca llegaría a donde estoy hoy. I lived believing that I would never get to where I'm at today. Hubo muchas cosas que pude hacerlas bien, There were many things that I could have done well, mucho mejor de la que las hice, much better than how I did them, pero no me esforcé. but I made no effort. No había There motivación was no motivation porque tenía una idea negativa de mí misma. because I had a negative idea of myself. No importa cuánto me esfuerce, It doesn't matter how much I made an effort. nunca voy a llegar a la estatura de aquel. I would never get to the stature of that other person. Fue ahí cuando yo tuve que entender It was then that I had to understand que Dios quería hacer algo conmigo. that God wanted to do something with me. Tenía que haber un arrepentimiento, There had to be a repentance. tenía que haber un cambio de There mente, had to be a change of mindset. tenía que comenzar a verme como Dios me veía. I had to start to see myself like God saw me. Y Dios en su misericordia And God in His mercy, permitía que las personas se acercaran a mí He allowed people to approach me. y me dijeran cosas de mí que yo no creía. And they would tell me things of myself that I did not believe. Y yo no me podía dar cuenta And I could not realize que Dios me estaba diciendo, that God was telling me, así te veo. that's how I see you. En el momento más oscuro de mi vida, In the darkest moment of my life, Dios ponía gente alrededor de mí God placed people around me. y esas personas no estaban para ayudar. And those people weren't there to help. Sí, porque cuando tú estás en tu momento oscuro, Yes, because when you're in your darkest moment, nos volvemos nenes we llorones become crybabies. y queremos que la gente nos And ayude we want people to help us. y que pretendemos que todo el que se acerca And we want everyone that comes nos close victimizamos. to, we victimize ourselves. Somos las víctimas de la vida. We are the victims of life. Somos las víctimas del We are evangelio. the victims of the gospel. Somos los más mártires. We are the martyrs. Pero esas personas que se acercaban, que no era para ayudar, But those people that approached me, that was not to help. sino que se ayudaban para mostrarme lo que ellos veían en mí. They approached to show me what they saw in me. Esto era lo que me enseñaba a mí a crecer. This is what taught me how to grow. Yo, aunque no podía entender que la gente veía eso en mí, Even though I could not understand that people saw that in me, eso me ponía a pensar. that made me think. Sabía que algo me faltaba a mí I knew that I was lacking something. y era reconocer a Dios en mi vida. And it was to recognize God in Reconocer my life. mi posición en To Dios. recognize my position in Mi God. posición de Dios no está a la altura de Él. My position in God is not at His level. Mi posición en Dios está a la altura de sus pies. It's at the level of His feet. Por muchos años yo caminé queriendo estar a la altura de For Dios. many years, I walked wanting to be at the height of God. Confundía la identidad de ser hija I confused the identity of being a daughter con andar con mi cabeza erguida with walking with my head held high y no tener misericordia de la and gente. not having mercy on people. Y Dios tuvo que cambiar y matar eso en mí. And God had to change and kill that in me. Comencé a echar a un lado mi necesidad I started to cast aside my needs y el centrarme en mí. and the center
on me, y comencé a darme para otros. and I started to give myself for others. Esto es bueno. This is good. Es bueno que tú dejes de mirarte a ti mismo It's good that you stop seeing yourself y dejes de estar centrándote en ti mismo and stop just putting your focus on you y tenerte pena tú mismo and having pity on yourself. y comiences a mirar para el lado y para el frente y para atrás. And you start to see to your side and in front of you and behind Mirar a aquel que te rodea. and start to see the people that surround Ver you la necesidad del que te rodea. and the need of those that surround you. Porque te vas a dar cuenta Because you will realize que estás en las papas. that you are in luxury. Cuando en verdad tú y yo comenzamos a mirar hacia el lado, When you and I truly start to look to around us, comenzamos a ver que no estamos tan mal, we nada. start to see that we're not that bad off. Que lo que hemos sido ha sido unos llorones, That what we have been is some crybabies. unos We babies. have been some babies. Pero cuando nosotros comenzamos a mirar hacia el lado, When we start to look at our side, y no estamos sanos and we're not healed interiormente, internally, es peligroso. it's dangerous. Es necesario que tú y yo comencemos a mirar hacia el lado, It's necessary that you and I start to look around us, pero es necesario que nos but it's autoexaminemos also necessary that we auto-examine ourselves y buscar dentro de nosotros si hay algo que Dios tiene que sanar. and look for something within us to see if God has to heal it. Buscar dentro de nosotros si hay algo que tenemos que entregar. And look inside of us if there's something that we have to surrender. Porque no podemos pretender que Dios quite todo de Because nosotros. we cannot pretend for God to take everything away. Porque tú y yo no somos monigotes. Because you and I No somos robots. No are not somos robots muñecos que We are Dios, not que Dios dolls. maneja a su antojo. that God manages at His will. Somos seres humanos con un libre albedrío, We are human beings with free will, con una voluntad propia with our own will, que hay que someter a la voluntad de that we Dios. have to submit to God's will. Somos seres humanos que si Dios quisiera pudiera manejarnos como Él quiera. We are human beings, and if God wanted, He could manage us however He wanted. Pero lo que pasa es que Dios es justo. But what happens is that God is just. Y si Dios hace eso no sería justo. And if He did that, He wouldn't be just. Y Él me dice que Él es justo. And He tells me that He is righteous. Y yo creo que Él es And justo. I believe that He is righteous. Y como Él es justo, And since He is righteous, Él te va a dejar que tú hagas lo que te dé la gana He's going to let you do whatever you want hasta que te cocotes until you fall. y hasta que lo And reconozcas. until you recognize Him. Él no te va a obligar a hacer nada que tú no quieras hacer. He's not going to obligate you to do something you don't Pero want to do. créeme que es mejor obedecer a But Dios believe me that it's better to obey a las God buenas in good terms y no esperar un chichón santo and not wait for a holy o man una jodilla pelada or a peeled knee para decir yo debía hacer esto. to say I should have done that. Créeme, es mejor Believe me, obedecer. It's better to obey. Yo tuve que reconocer mi necesidad y actuar para ser sana. I had to recognize my need and act to be healed. Una vez yo reconocí mi debilidad Once I recognized my weakness y reconocí mi pecado, and I recognized my sin, reconocí lo que yo llevaba profundo I recognized what I carried y deep, pude confesarlo and I was able to confess y it, pude and I declararlo was able to declare it, y me declaré libre and I declared myself y Dios free, me hizo libre. and God set me free. Desde ese momento mi vida cambió. From that moment on, my life changed. Mis ojos fueron abiertos. My eyes were open. Sentí que amaba de verdad. I sensed that I truly loved. Se manifestó la misericordia y bondad hacia otros. Mercy and goodness was manifested towards others. Comprendí que me faltaba mucho por recorrer. I understood that I had a long way to go, Entendí que había mucho que tenía que corregir that there was a lot that I had to correct, y errores que debía enmendar. and mistakes that I had to mend. Cometí errores en mis I prioridades, made mistakes in my priorities, en mi casa, in my home, en mi in familia, my family, en mi in ministerio, my ministry, en mis padres. in my parents. Un error craso que yo cometí A mistake that I made, a grave mistake, fue que cuando yo conocí el reino was that when I knew the kingdom y tenía identidad, and I had identity, yo abandoné a mis papás. I abandoned my parents. Porque yo decía Because I said, y yo pensaba dentro de mí, and I thought inside of mi me, mamá tiene que entender my mom has to que antes understand que ella es Dios. that before
before her comes God. y que yo tengo responsabilidades en la iglesia And that I have responsibilities in the church. y yo no tengo tiempo para las cosas de And ella. I don't have time for her things. Ella tiene a mis otros hermanos que la pueden She atender. has my other siblings that can tend to her. Eso es un horror, That is an error. porque la Biblia dice Because the Bible says que yo tengo que honrar a mi mamá y a mi papá I have to honor my father and my para que mother. los días se me alarguen en la That tierra. my days are long on this earth. Si yo no puedo tener en alta estima a mis If I padres cannot have my parents on high y yo esteem, no puedo honrar a mis and I padres cannot honor my parents, y yo pongo a mis padres en un último and I plano place them in the y last pongo mi ministerio por encima de mi padre my ministry above y de my mi parents, madre, above my father and my mother, no estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciera. I'm not doing what God told me to do. Porque mi papá se dedicó toda su vida a cuidarme. Because my father dedicated his whole life Mi to mamá care se me. dedicó toda su vida a criarme. My mother dedicated her whole life No me to faltó raise el me. pan. I did not lack No me bread. faltó la I ropa. didn't lack clothes. Porque ahora cuando ella me necesita, Right now when she yo le voy a faltar. I'm going to I'm not be there for her. Yo no te estoy diciendo, I am not telling you porque yo entiendo que a veces los papás because I understand que no that tienen a Cristo parents that don't have Christ, les gusta manipular a los hijos they like to manipulate their children con la pena. with pity. Y uno tiene que también hacer un balance. And you also have to make a balance. Pero tenemos como hijos That as sons and daughters we que have estar to ahí por nuestros be padres. there for our parents. Porque nosotros también tenemos hijos. Because we also have children. Y cuando yo sea viejita, And when I'm old, yo no quiero que mis hijos me abandonen. I don't want my children to abandon me. Por lo tanto, yo tengo que sembrar Therefore, I have to sow para cosechar. to be able to harvest. Si yo siembro, If I sow, iglesia, church, iglesia, Church. iglesia, And church. iglesia, And church. esposo, and husband, and hijos, children, mi casa no está en orden. my household is not in order. Y cuando yo sea viejita, And when I'm old, mis hijas van a ser my profesionales, daughters are going to be profesionales, professional, profesionales, professional, carrera, career, ministerio, ministry, ministerio, ministry, ministerio. ministry. Y si les sobra tiempo, and me if they have atienden. time left over, they'll tend to me. Si no, me meten a una casa que me cuide otro. If not, they'll put me in a nursing Porque no home tienen tiempo porque su ministerio es primero. because they won't have time because their ministry comes first. Esto no estaba aquí. This was not here. Pero es algo craso que está pasando en este tiempo. But it's something grave that is happening in these times. Una vez yo entendí Once I understood y pude corregir esos errores, and I was able to correct those errors, la voz de Dios se hizo más sensible en mi vida. God's voice became more sensible in my life. Comencé a conocer su manera de hablarme. I started to know his way of speaking to me Entendí su trato conmigo y lo acepté. and his treatment with me, and I accepted it. Porque es necesario que tú y yo Because entendamos it's necessary that you and I understand que Dios no tiene nenes lindos that God does not have y preferred que Dios no va a children. tratar contigo como trata And conmigo. he's not going to deal with you like he treats with me. Porque tú no has vivido lo que yo he vivido Because you haven't lived what I've lived, y yo no he vivido lo que tú has and vivido. I haven't lived what you've lived. Por lo tanto, Dios va a tratar contigo Therefore, God's going to deal with de acuerdo you a tu experiencia, according to your experience, de acuerdo a tu conocimiento, according to your knowledge, pero con una sola base. but with one foundation. Y es que su propósito And it's that his purpose se va a cumplir en tu vida y en la will mía, be fulfilled in your life and in mine, no importa lo que pase. regardless of what happens. Comencé a experimentar su dirección. I started to experience his direction Comencé a experimentar que Él me hablaba and experience that he spoke to me, y luego alguien venía y me decía las mismas and then palabras. someone else would come and say the exact words. Eso es Dios dándose a conocer. That's God making himself known. Dios se quiere dar a conocer contigo. God wants to make himself known to you. Dios quiere que tú entiendas que Él está contigo día y He noche. wants you to understand that he's with you day and night. Dios quiere que tú entiendas que Él está contigo en todo That momento. he's with you at all times. Esta mañana yo iba del camino al trabajo This morning I was on my way to work, y yo tenía la cartera y el lunchbox al lado en el asiento. and I had my purse and my lunchbox on my seat. Y pensé, déjame moverlo. I thought, let me move that. Y lo puse a la parte de And I atrás. put it in the back. Y le dije, Señor, perdóname porque te puse la cartera y el bolso I encima. said, Lord, I'm sorry because I put my purse and my lunchbox on top of you.
Y comencé a llorar. and I started to cry. Y le decía al Señor, Señor, yo te And extraño. I said, Lord, I miss you. ¿Sabes qué me dijo el And you Señor? know what the Lord told me? ¿Sabes por qué me You know extrañas? why you miss me? Porque tú te alejas. Because you go Porque yo away. siempre estoy aquí. I'm always here. Cuando tú extrañes a alguien, When you miss someone, no es que esa persona se alejó. it's not that that person made Tú distance te alejaste. themselves. You distance yourself. Si extrañas a alguien, If you miss someone, búscalo. seek them out. Si extrañas a alguien, If llámalo. if you miss someone, call them. Díselo, me hace falta. Tell them, I miss you. Y te vas a dar cuenta de muchas And you're cosas. going to find out a lot of things. Perdí el temor de hablar I lost the fear of speaking cuando Él me lo instruía when he instructed me. y comencé a ver a Dios obrar en las And I vidas. started to see God work in the lives. Esa transición That transition que ocurre en la expansión, that happens in expansion, cuando expandimos nuestra mente, when we expand our mind, transicionamos, when we transition, nos we arrepentimos, repent, hay un cambio de there's mentalidad a change of mindset. y eso nos lleva de fe en fe, And that takes us from faith to de faith, gloria en from gloria. glory to glory. Filipenses 1:6 dice, Philippians 1:6 says, estando persuadido de esto, being persuaded in this, que el que comenzó en vosotros la buena the obra, one that began the good work in you la perfeccionará hasta el día de will Jesucristo. perfect it until the day of Jesus Christ. Mira el que está a tu lado Look at the one next to you y dile, estás incompleto, and tell them you're incomplete. todavía te falta. You're still lacking. Dios sigue trabajando en ti. God's still working in you. Amén. Amen. Dios no ha terminado su obra en God nosotros. hasn't completed his work in us. Es necesario que It's entendamos necessary that we understand que no estamos donde queremos llegar, that we are not where we want to get, pero tampoco estamos donde but comenzamos. we aren't where we started. Dios escogió gente como Josué God chose people like Joshua para mostrar la perseverancia, to show perseverance, para mostrar que hay gente que busca poseer, to show that there's people that seek to conquer, lograr, to achieve, hacer, to do, llegar. to arrive. Así que Dios le dijo a Josué lo So siguiente. God told Joshua the following. En Josué 1:9 dice, In Joshua 1:9 it says, mira que te mando have I not commanded you que te to esfuerces be strengthened y seas and to valiente. be courageous? No Do temas not be afraid ni and desmayes, do not faint. porque Jehová tu Dios estará contigo For Jehovah your God will be with you en donde quiera que vayas. wherever you go. Dios sabe que tú y yo tenemos debilidades, God knows that you and I have weakness, pero Dios sabe también que somos sus hijos. but He also knows that we're His children. Y Él sabe lo que Él depositó en ti y en mí. And He knows what He deposited in you and Por I. eso es que Él te dice, esfuérzate. That's why He tells you, be strengthened. Porque es que aunque tú no estás viendo lo que yo deposité en Because ti, even though you're not seeing what I deposited yo in sí you, lo estoy viendo. I am seeing it. Y créeme que está And I ahí. believe it, it's there. Solo confía. Just trust. Solo camina creyendo. Just walk believing. Esfuérzate un poco más. Just strengthen just a little bit more. La Biblia dice que Dios da esfuerzo al The cansado Bible says that He gives strength to the weary. y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene And ninguna. He multiplies the strength of those that don't have Eso any. no tiene sentido para mí. That does not make any sense to me. Porque si tú no tienes nada, Because if you have nothing, nada multiplicado por nada da nada. nothing multiplied by nothing gives nothing. Pero en Dios, But in God, nada multiplicado por nada nothing multiplied by es nothing el todo en Él. is everything in Him. Josué, me perdí, amén. I got lost. Si fuera fácil, If it were easy,
Cualquiera lo hace Anyone would do y it, todos llegarían. and we would all get there. Mas Mateo 11:12 But dice, Matthew 11:12 says, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, from the days of John the Baptist until now, el reino de los cielos sufre violencia the kingdom of heaven suffers violence, y los violentos lo and arrebatan. only the violent take it. No son los que, ay, deja ver si llego. It's not those that say, oh, let me see if I get there. Ay, hoy estoy cansado, mañana, hoy no, mañana Oh, sí. Not today, tomorrow, yes. No, esto es cuestión de This is a violentos. question of violence. Cuando tú eres violento, When you are violent, tú pones así esa cara de Shrek you get that Shrek face, y todo el que pasa por al lado tuyo, and everything that go, and everyone por that ahí no goes se past puede pasar. you says you can't go past Porque si here. ese violento me coge, Because if that violent person takes a Ay hold de of mí. me, oh, woe me. de eso se trata. That's what it's about. ¿Y sabes por qué es violento? And you know why it's violent? No es que Dios es un caprichoso It's not that God y is te lo quiere spoiled poner la cosa dura. and he wants to make things hard for Es you. que hay un diablo que no se cansa That there is a devil that does not get tired de llevarle la contraria a Dios, to always have contrary to God. de querer llevarte a ti donde está Él. That always wants to take you where he's at. Hay un diablo que tenía todo There's a devil that had everything, y por soberbio, and because he por was envidioso, prideful, he was envious, por egoísta because he was selfish, y por bruto, because he was dumb, lo perdió. he lost it. Y Él And quiere he wants que tú y yo seamos soberbios, that you and I be prideful, seamos that egoístas you and I be selfish, y que nos pongamos brutos and también. that we get dumb as well. Así que no lo escuche. So don't listen to him. Aleluya. Hallelujah. Por muchos años viví dudando las promesas de For Dios, many years I lived doubting the promises of God porque yo había escuchado las promesas que Dios le había dicho a mis padres. because I had heard God's promises to my parents. Desde muy niña yo escuché el propósito de mis padres en la tierra, Since I was a little girl, I heard my parents' purpose on earth según el plan de Dios. according to God's plan. Pero toda mi vida Now, all of my life, yo viví viendo todo lo contrario. I lived seeing the opposite. ¿Era culpa de Dios? Was it God's fault? No. No. ¿Falló Dios? Did God fail? No. No. Mis padres no pudieron verse como Dios los veía. My parents couldn't see themselves like God saw them. Mis padres no pudieron caminar en lo que Dios les habló. They couldn't walk in what God spoke to them. Por eso no lograron su propósito aquí. That's why they did not fulfill their purpose here. Y estoy hablando como matrimonio, And I'm speaking as marriage, como ministros. ministers. Porque mi padre, Because my father, desde muy niño, since he was a child, su abuelo his grandfather se lo llevaba a predicar por toda la ciudad de Ponce. would take him to preach in the whole city of Ponce. Descalzo, He was barefoot con pantalones rotos. with torn pants. ¿Se acuerda de una canción que dice con calzones rotos, You remember? descalzo y pelú? You remember that? ¿Se acuerdan de esa canción? With torn underpants and torn pants and barefoot. No? Don't remember that song. Don't remember. La busca después, Tony Croato. I'll look for it later. Mi papá salía así a predicar. My father went out like that to preach. Imagínense esta cara Imagine this face así, con pantalones rotos, Like that. descalzo y pelú. with torn pants and barefoot. Porque yo soy un vivo retrato de mi papá. Because I am the spitting image of my father. Mi papá era hermoso. My father was beautiful. No es cuestión de nosotros. It's not a matter of us, No es cuestión de que si yo puedo o no puedo. that if I can or I can't. Es cuestión de que la Biblia me dice It's a matter that the Bible tells me que todo lo puedo en Cristo que me that I fortalece. can do all things through Christ who strengthens me. Mira, Dios hace cosas para demostrarte que Él es Dios. God does things to show you that He is God. Te voy a dar un ejemplo. I'm going to give you an example.
El pueblo de Dios había visto cosas grandes, God's people had seen great things, maravillas que Dios hizo por ellos. marvels that God had done for them. Te voy a decir unas cuantas. I'm going to tell you a few. Mira, Dios transformó a Moisés. God transformed Moses. Ellos vieron las 10 plagas. They saw the 10 plagues. ¿Cuántos saben las 10 plagas? How many know the 10 plagues? Por lo menos levanten una. At least one. Yo sé que todos se saben el ángel de la muerte, I know that we all know the angel of death. pero les dio piojo, les dio salpullido, Gave them lice. vinieron ranas, They vinieron saw moscas, frogs, flies, murió el ganado, their cattle hubo died, tinieblas, there was darkness, llovió granizo, there was hail, las aguas se convirtieron en the sangre water became blood, y por ahí. and so on and so forth. Ellos vieron todo eso, They saw all of that. cómo Dios los estaba a ellos, Dios estaba tratando con Faraón para que los libertara a How ellos. God was dealing with Pharaoh to set them free. No solamente eso, Dios viene y abre el mar. Not only that, God comes and opens the sea. Yo no sé si tú te has parado frente al I mar, don't know if you've stood before the sea, pero tratar de abrir el agua, but to try to open water, yo no sé cómo él lo hizo, pero él lo hizo. I don't know how he did it, but he did it. Eso lo dice la Biblia. That's what the Bible says. Y no solamente abrió el mar, Not only did he make a way, la Biblia me dice a mí the Bible tells me que ellos pasaron en seco. that they crossed over on dry. O sea, no había ni fango ahí en el There medio. wasn't even a swamp right there in the No solamente eso, sus enemigos y los que los perseguían se ahogaron. Not only that, their enemies and the ones that were persecuting them drowned. Entonces, So then, después que salen al otro lado, after they get to the other side, les dio maná, he gives them manna, les dio codornices para que, o sea, les dio carne y les dio pan. he gave them meat, quail, and bread. Endulzó unas aguas que estaban He amargas sweetened some bitter para water que ellos pudieran tomar. so that they could drink. Brotó agua de una peña. Water came out of a rock. O sea, I mean, eso es cemento y que yo le dé un cantazo ahí y salga agua porque yo tengo sed. that is cement, and for me to hit it and water come out because I'm thirsty. Eso hizo Dios por That's ellos. what God did for them. Dios creó una serpiente en el desierto There was a serpent in the desert que trajo sanidad. that brought healing. No tiene sentido, ¿verdad? Makes no sense, right? Sus ropas no se envejecieron Their clothes did not get old, y su calzado tampoco. neither did their shoes. O sea, estamos hablando que estuvieron 40 años en el We're desierto. talking about they were 40 years in the desert. Estamos hablando de personas que tal vez salieron niños People that maybe left as children, y terminaron teniendo 40 y pico de and años they ended up being 40-something years old. y tenían la misma ropa, They had the same los clothes, mismos zapatos. same shoes. O sea, eso es como si yo me pusiera That's as if I el zapato de Naomi were to put on Naomi's shoes ahora. now. El zapato crecía con The ellos. shoe grew with them. La ropa se mantenía con The ellos. clothes kept up with them. Si tú guardas una pieza de ropa por 5 años en un lugar, If you keep a piece of clothing for 5 years in one place, tarde que temprano le van a encontrar rotitos a la ropa sooner or later you're going to find little tears. o la tela se pudre. Or the material gets old. Pero a ellos no les pasó eso. But that didn't happen to them. O sea, Dios les estaba demostrando a So ellos God was showing them que Él es Dios. that He is God. Ellos vieron a Moisés They saw Moses bajar del monte come down from the y la mountain, tierra tembló. and the earth trembled. El rostro de Moisés And resplandecía. his face shone. Moisés baja con unas He piedras comes down with some tablets escritas por el dedo de Dios. written by the finger of God. Y aún así, And even like viendo that, tanta grandeza y maravilla, seeing so much greatness and marvel a través de todos esos años, through all of those years, ellos dudaron. they doubted. Y no vengas ahora a criticar al And- pueblo de And Dios, don't come to criticize God's porque tú y people, yo somos because igualitos. you and I are the same way. Somos igualitos. We are just like them. Dios nos dice hoy, God tells us today, te voy a decir una tradicional. I'm going to tell you something traditional. Dios tiene grandes cosas contigo. God has great things for you. Dios va a hacer cosas grandes He's going contigo. to do great things with you. Y tú, And you, "Ujú, and you, mhm.
Apenas tengo high school. I barely have my high school. No pude terminar la universidad. Couldn't finish university. Quedé embarazada antes de I tiempo. was pregnant before time. No pude lograr lo que I quería. couldn't achieve what I wanted. Quería ser cirujana I wanted to be a surgeon. y lo único que abrí fue un lagartijo. And now all I opened was, all I dissected was a lizard Ah, y un sapo. and a frog. Había que quemarse las pestañas. You had to burn your eyelash. Tirar al medio. Just throw her, Eh, throw her under the bus. I have no. Dios daba instrucciones God gave instructions que tal vez no tenían sentido that para maybe nosotros, didn't make any sense to us, pero en Él tienen propósito. but in Him they have purpose. Mira lo que hizo Dios. Look at what God did. Dios escoge 12 hombres fuertes, He chose 12 strong men, uno de cada tribu, one from each tribe, y le dijo, tienen que cargar una piedra. and He tells them they have to carry a stone. Créeme que no era una piedra como las que te tiraron a ti y te rajaron la cabeza. Believe me, it wasn't a stone that they threw at you and Eran piedras they hurt you. grandes. They were big stones. Como señal de protección. As a sign of protection. Y las tenían que levantar donde ellos acamparan. And they had to raise them wherever they made their camp. Y así lo hicieron. And that's what they did. Esos 12 hombres fuertes, Those 12 strong men, uno de cada tribu, one from each tribe, llevaba esa piedra pesada, carried that heavy rock. la cargaron hasta donde iban a acampar They carried it to wherever they were going to camp. y allí las levantaron And there they would lift them up como señal de que Dios los estaba as protegiendo. a sign that God was protecting Porque them. ¿cuántos saben que la piedra representa a Cristo? Because how many know that that stone represents Christ? Es que desde el principio es Cristo. Since the beginning of time, it's Christ. Desde siempre es Cristo. Since forever, it's Christ. Desde ayer, hoy y siempre es Cristo. Since yesterday, today, and forever, it's Christ. Y Dios siempre te va a pedir And He's always going to ask que donde quiera que tú y yo that vayamos, wherever you and I go, levantemos a Cristo lift up Christ. como señal de A protección. sign of protection. Porque Él es fiel. Because He is faithful. Porque Él no se muda. Because He does not move. Vuelvo y te lo digo y no me canso de decírtelo. Again, and I don't get Él tired es el of mismo telling ayer, hoy, you. siempre. He's the same yesterday, today, and Él no forever. se va a cansar de ser fiel. He's not going to get tired of being faithful. Lo que pasa es que tú y yo no creemos. What happens is that you and I do not believe. Aparte de eso, Aside from that, habían 12 there sacerdotes, were 12 priests, también con 12 piedras. also with 12 stones. Pero estas las tenían que levantar en medio del Mar Rojo. But these they had to lift up in the middle of the ¿Y Red sabes lo que Sea. dice la Biblia? And you know what the Bible says? Que mientras el pueblo pasaba en seco, That as the people passed on o dry sea, land, no solamente en seco, not only on dry land, estaban pasando todos por ahí. they were all going through there. Y esos sacerdotes tenían que permanecer ahí con esa And piedra. those 12 priests had to stay there with those 12 Y yo stones. imagino a ellos poniendo esa piedra ahí. And I imagine them placing that stone there Y viendo esas aguas así hasta lo más alto. and seeing those waters just way up high. Tal vez pensando si hay un resbalón en una hoja, si se resbala una ballena, Maybe thinking if a whale slips, toda esa agua me va a caer all that encima. water's going to fall on me. Pero esos sacerdotes permanecieron But ahí, those priests remained there, levantando esas piedras ahí, lifting up those rocks there, levantando a Cristo ahí, lifting up Christ there, en medio del in mar, the midst of the sea, en medio de lo profundo del in the mar, midst of the depths of no the en la orilla, not on the edge, donde podían correr a where salvarse, they could run and en el save medio del themselves, mar. in the middle of the sea. Y ellos ahí, And they were there. y el pueblo And pasando, the people were passing. y el pueblo And they pasando. were passing. Y yo imagino que la gente los And I miraba. imagine people would look at them Y ustedes no van a caminar. and say, y'all aren't going to walk. Y ellos no. And they're no. Jehová estableció Jehovah established que yo tengo que levantar aquí a Cristo. that I have to lift Christ Y yo tengo que here. permanecer aquí And I have to remain here hasta que Él me diga que yo me mueva. until He tells me to move. Si las aguas están altas The waters are high y yo estoy en lo and profundo, I'm in the depths. no es mi problema creer. It's not my problem
problem to believe. No es mi problema entender. It's not my problem to understand. Es mi problema saber It's my problem to know que el que me estableció that aquí the one that established me y que me here dijo que yo levantara a and Cristo told me to lift up Christ va a sostener esas paredes de is agua. going to sustain those Va a walls of water. sostener esas aguas. It's going to sustain that water. Y yo voy a pasar al igual que And ustedes. I'm going to go through just like y'all. Muchas veces Many times a los hijos to the children, se les hace bien fácil juzgar it's very easy to a los judge sacerdotes de Dios. the priests of God. Se les hace bien fácil señalar Very easy to point porque out no entienden lo que because hacen. they don't understand what they do. Porque lo que hacen no tiene sentido. What they do doesn't make any sense. Pero tampoco son capaces Neither are they de capable decirle, ¿sabes of qué? saying, you know what? Yo me voy a parar I'm contigo gonna stand with you y yo voy a levantar a and I'm Cristo. gonna lift up Christ Aunque yo vea las even aguas. though I see the waters. No, No, lo siguen de largo. they pass them by Porque yo tengo que pasar al otro lado. because I have to get to the Porque other cuando side. esas aguas digan bajar, Because when those waters a come mí no me down, van a agarrar. they're not gonna get me. Los sacerdotes fueron los últimos que cruzaron el agua. The priests were the last ones to pass. La profeta hablaba The prophet spoke de cómo ella está sorprendida por las bendiciones que Dios le ha dado. of how she is surprised by the blessings that God Pero has tú given estás her. viendo la gloria, But you're seeing glory, pero tú no viste el proceso. but you didn't see the process. Tú no viste cuando ella se paró ahí en medio de las You didn't aguas, see when she stood in the junto midst of con the el water, apóstol, alongside the apostle, en medio de toda in the situación. midst of every Tú no situation. estabas ahí You were not there cuando esas aguas amenazaban sus when vidas. those waters threatened their lives. Tú y yo no estábamos You ahí and I were not there. cuando ellos sacrificaron tal vez lo que ellos querían They hacer sacrificed maybe what por they doblar wanted to rodillas por ti y por mí. to pray for, to bend Y knees aún for God. así, And even like somos tan fregados, that, we are so somos tan spoiled. lechugones We are so messed que nos atrevemos a that señalar we dare to y a point señalar faltas and to point y a out criticar. and to criticize. ¿Sabes por qué? You know why? Yo entiendo I que tú understand y yo no entendemos nada. that you and I don't understand a thing. Porque si entendiéramos, Because if we understood, lo pensaríamos 2 veces antes de we hablar. would think twice before speaking. Y déjame decirte algo. And let me tell you something. Si se te ocurre hablar, If you do speak, después que termines de hablar, if you dare to speak after you're done, le vas a decir a Dios, you're going to tell God, ten misericordia de mí, have mercy on me, porque merezco que me caigan las aguas con las 12 piedras encima. because I deserve the waters to fall on me along with the 12 rocks. Cada proceso por el cual tú y yo pasamos Each process that you and I go through tiene un propósito divino. has a divine purpose. En todo Dios se glorifica. God glorifies in everything. Yo te quiero hablar del águila. I want to speak to you on Tal the vez tú has eagle. escuchado muchas historias del águila, Maybe you've heard many stories on the eagle, del proceso del águila. the process of the eagle. Pero yo te quiero hablar del nido. But I want to speak to you on the nest. El nido del águila, The eagle's nest, cuando el águila lo está creando, when they're making it, ella le pone muchos she puts ramas de árbol. of branches. Pero esas But ramas those branches, tienen espinas. they have thorns. Y esas And espinas, those thorns, ella lo hace de una manera tan perfecta she makes it in such a perfect que esas manner espinas quedan fuera that they are left out, del nido. outside of the nest. Mientras ella está empollando sus huevitos. As she is just warming and nurturing her eggs, Ese es el estado del nido. that is the state of the nest. Por dentro Inside, está confortable, it's comfortable. los protege al huevo. It protects the egg. Y por fuera And on the los outside, defiende. it defends them. Hay espinas. There's thorns. Para cuando venga el devorador, So when the devourer comes, no pueda entrar. they cannot go inside. Pero ¿sabes lo que hace el águila? But you know what the eagle does? Una vez que el águila ve que el polluelo puede volar, Once she sees that the baby can fly, comienza a mover las ramas. she starts to move the branches. Y las espinas que eran para protegerlo, And the thorns that were once
to protect. ahora las utiliza para quedarse vuelo, Now she uses them para to make them fly, incomodarte. to make you uncomfortable. Porque ¿sabes qué? Because you know what? La transición Transition trae incomodidad. brings discomfort. A nadie le gusta No transicionar. one likes to A todo el transition. mundo nos gusta estar Everyone cómodos. likes to be comfortable. Sean sinceros, Be honest. a mí no me gusta estar I don't incómoda. like to be A mí me gusta estar I cómoda. like to be A mí me comfortable. gusta estar libre. I like to be free. Pero ¿sabes lo que hace Dios? But you know what God Cuando does? yo me muevo para este When I lado, move to this me side, hinca. He bends me. Cuando me muevo para este I lado, go on this side muevo una rama and I move a y yo me branch meto un cantazo en la and I canilla. hurt my knee. Y cuando me muevo para acá, si me acerco mucho, me puedo explotar un ojo. Así que Dios comienza a incomodarme. God starts to make me Y Dios uncomfortable, comienza a ponerme and He incómoda. starts to make me uncomfortable. Y aún con mi hermano me siento And incómoda. even with my brethren, I Y feel comienzo a uncomfortable. empujarlo. And I start to push Y él them. comienza a empujarme. They start to push Pero me. cuando yo lo empujo, When I push them, no me estoy percatando I am not que mi papá being warned by movió my las father. ramas. Move the Y él branches, se está hiriendo por mi culpa. and he is getting hurt because of me. Y entonces Dios comienza a utilizar todo eso So God starts to use all of that, para que entonces nos miremos so then we look at ourselves y digamos, ¿qué tal si comenzamos a volar? and we say, how about we start to fly? ¿Qué tal si comenzamos a caminar en el propósito del Padre? How about we start to walk in the Father's will? ¿Qué tal si tú y yo How about if you and I comenzamos a entender de una vez y por todas start to understand one que thing ya for es all, tiempo de dejarnos de that it's niñerías? time to leave all the childness aside. Que ya es tiempo de echarle culpas a los pastores Stop blaming the pastors y tomar responsabilidad and take responsibility de nuestros propios hechos. of our actions Tomar nuestras responsabilidades y comenzar a caminar and start to walk como gente madura, mature no people, como insensatos, not like no foolish como people, inmaduros, not like immature no como people, niños not fluctuantes, like children that sino fluctuate, comenzar a caminar start to y walk, comenzar a volar start to y no fly, temerle a las alturas, and not fear the heights, porque sabemos que nuestro Padre, because we know that our Father, mi papá, no te va a echar a morir. my Father, is not going to throw you out to die. Escucha esto, Dios no tiene necesidad, Listen to this. God doesn't have a need, y culmino, and I'll end, de probarse como Dios of proving himself as God ante ti, ante mí. before you and I. Tú y yo You and I somos los que necesitamos ver a Dios manifestado como Dios are the ones that need to see God manifested as God, para que nuestra fe crezca so that our faith grows y podamos seguir caminando firmes y sin desmayar. and we're able to walk firm and without growing faint. Te lo voy a repetir I'm going to repeat para it que se te metan ceja y so ceja y that it por los gets- oídos. Dios no tiene necesidad de probarse como Dios ante God nosotros. doesn't have a need to prove himself as God before us. Somos nosotros los que necesitamos ver a Dios manifestado como It's Dios us that need to see God manifested as God, para que nuestra fe crezca so that our faith can grow, y poder seguir caminando firme y sin desmayar. be able to keep walking firmly and without growing faint. ¿Lo entendiste? Did you understand? Filipenses 3:13 y 14 dice, Philippians 3:13 says, hermanos, brethren, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, I myself do not pretend to having reached, pero una cosa hago, arrived at my goal, but olvidando ciertamente lo que quedó atrás forgetting everything that is behind, y extendiéndome a lo que está delante, straining towards what is ahead, prosigo a la meta, I press on al premio supremo del supremo llamamiento de Dios towards the goal to win the prize en Cristo Jesús. for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Dios seguirá llevándonos de gloria en gloria, God will continue taking us from glory to glory porque Él siempre tiene cosas nuevas para because nosotros. He always has new things for us. Él es eterno. He is eternal. El caminar en obediencia Walking in obedience nos ayudará a llegar will lejos help us get far más rápido. quicker. Yo sé que la hora ha avanzado, I know that we're in an advanced time,
Pero hay necesidad, but there is a need. es necesario It is necessary que tú y yo that entendamos you and I understand de una vez y por todas once and for all que la única manera that the only way como vamos a caminar that confiados we are going to walk y como vamos a lograr assured in how we're nuestra going to vida en reach Cristo our life in Christ y nuestro propósito en Cristo and our purpose in Christ es creyéndole a is Dios believing God y es en obediencia. and in obedience. Mientras querramos hacer lo que nos da la gana, While we want to do whatever we want, vamos a seguir dándonos cantazos we're going to keep on stumbling y no vamos a llegar donde Dios quiere que lleguemos. and we're not going to get to where God wants us to get. Si tú sientes If you feel que tu fe está desmayando, that your faith is diminishing, si tú sientes que estás luchando y luchando y tú no logras lo que Dios quiere if you feel hacer like en ti, you're struggling and struggling and you cannot achieve what God wants to do in you, son las 9, pero yo quiero orar por ti. it's 9, but I want to pray for you. Es necesario, pueblo, It is necessary. si tú y yo queremos expandirnos, If you and I want to expand, si queremos que esta casa crezca, if we want this house to grow, si queremos mudarnos, if we want to move out, los primeros que tenemos que cambiar somos the nosotros first ones that have to change is y ourselves. comenzar a caminar creyéndole de verdad a And Dios, start to walk truly believing God. no repitiendo la palabra como papagayo, Not repeating the word, es creyéndole, is believing God, aunque no tenga sentido. even though it doesn't make any sense. Ponte de pie, iglesia, Please stand, church. porque yo quiero orar por mí. Because I want to pray for myself. ¿Sabes por qué? You know why? Porque Dios no ha terminado la obra en mí. Because God hasn't finished His Y work yo in no me. soy psíquica. And I'm not a psychic. Yo no sé el futuro. I don't know the future. El único futuro que yo sé de mí The only future I know of myself es que Dios cumplirá su propósito en is mí. that God will fulfill Pero His lo que me purpose in espera en me. el camino, But what awaits on the way, solamente Él lo sabe. only He knows. Y como yo no lo It sé, says, I don't know. yo tengo que estar I confiada. have to be trusting. Y yo tengo que estar And firme. I have to be firm. Y yo tengo que ser valiente. And I have to be courageous. Por tanto, Therefore, yo tengo que orar por mí. I have to pray for myself. Y como ustedes no necesitan la oración, And since y'all don't need prayer, yo voy a orar por ustedes. I'm going to pray for Porque y'all. ustedes necesitan la oración. Because y'all need the prayer. Porque ustedes no la necesitan. Because y'all do not need it. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, Señor, yo te doy Lord, gracias I give you thanks porque tú eres fiel, because you are faithful, porque tú estás con nosotros en todo momento, because you are with us at all times, porque tú nunca nos because fallas, you do not fail us. porque eres el mismo ayer, hoy y You're siempre, the same yesterday, today, and forever. porque estás conmigo desde siempre. Because you're with me since Nunca forever. me has You dejado, have never abandoned me. siempre me has hecho You sentir have always made me que soy feel especial, that I am special, que soy única en ti. that I am unique in you. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque somos tu exclusividad. because we are your exclusivity. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque somos tus hijos. because we are your children. Te pido, Dios, Lord, I ask que nos that ayudes you help us a crecer en ti, to grow in you, a caminar en to ti, walk in you, a caminar en tu to propósito, walk in your purpose, a confiar cada palabra, trust each word, a creer todo lo que tú has dicho de nosotros, believe everything you have said about us. que podamos mirar al norte, al sur, al este y al We oeste may look to the north, the south, the east, and the y west. saber que aunque andemos en valle de sombra de muerte, Know that even though we walk in the valley of shadow and tú death, estarás con you nosotros, are with us. que tú nunca nos That dejas, you never forsake que tú us. permaneces That fiel, you remain faithful. que no te mudas, That you do not move. que estás ahí para sanar, That you are there to heal. que estás ahí para You libertar, are there to set free. que estás para You're restaurar, there to restore. que estás para suplir mis There necesidades. to supply my needs. Gracias, Dios. Thank you, Lord. Y te pido, And I ask en el nombre poderoso de in the Jesús, mighty name of Jesus, que mi fe nunca desmaye, my faith never que no dies. importa lo que yo vea, No matter what I see, yo pueda caminar confiado. I still walk trusting. Oh Señor, Oh Lord, quiero caminar en I obediencia, want to walk in obedience. quiero serte I fiel, want to be faithful
porque you. tú eres fiel. Because you are faithful. Quiero ser I want to obediente, be obedient. porque tú mismo, Señor Jesús, Because you yourself, Jesus, te perfeccionabas en la obediencia. perfect in obedience. Quiero perfeccionarme en la I want obediencia. to be perfected in obedience. Quiero serte I fiel. want to be faithful to you. Quiero, Señor, experimentar tu tocar en mi vida cada día, cada I momento. want to experience your touch in my life every day at every hour. Quiero hablar de ti. I want to talk about you. Quiero levantarte, mi roca, I want to lift you up, my rock, donde quiera que yo esté. wherever I go. Que el mundo The sepa world knows que soy tu hija, that I am your daughter. que soy hechura tuya, I am in your image. que tengo un propósito en I ti. have a purpose in you. Que el mundo sepa The world knows. que hasta aquí tú me has You ayudado, have helped me get this far. que tú nunca me has You dejado. have never forsaken me. Señor, que el mundo sepa Lord, that the world may know que yo no me voy a that I cansar will not get tired de amarte, of loving you. porque tú me amaste primero. You loved me first. Que no me voy a I cansar will not get tired de tener misericordia, having mercy porque tú has tenido misericordia de mí. because you have had mercy on me. Gracias, Dios. Thank you, God. Gracias, Dios. Thank you, God. Danos la sabiduría. Give us the wisdom. Danos el Give entendimiento us the understanding para poder expandirnos, to be able to expand, para crecer en to ti, grow in you, para lograr nuestro propósito to en ti achieve our purpose in you hasta el día de tu venida. till the day of your coming. Gracias, Thank you. porque sé que la obra que has comenzado en mí Because I know that the work you started la irás in me perfeccionando will be perfecting it día a día. day by day. Gracias, Thank you. porque me llevas Because you take me de gloria en gloria, glory to glory, de poder en poder, power to power, de fe en from fe, faith to faith, y todo and everything para gloria y honra for the glory and de tu honor nombre. of your name. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Los Amen. bendigo, iglesia. I bless you, church.